Bago lang kita nilik. So what's up guys, this is Boy Laway. Siyempre ngayon lang tayo nag vlog kasi siyempre umuwi tayo guys. Ayan guys, siyempre si nanay nagsigi salita dito ga pang ano guys, pang niliglaw. Ari guys, videoan natin guys. Tara, let's go. Diyan si nanay guys, nilig. Nay, pisa na. Siya balayin siligam naman. Siya balay siligam da. Oh. Bisan ba? Bisan ba? Bago lang kita niligaw. No? Limpyo na karon sa daong balay niya. Suot mo is daong balay? No. Ha? Suot mo ged? No, season ba? Tablaw, ga video ko diyo. Si Jaron. Oh? Islog na lang mo. Da? Video gani oh. Da? Oh. Da? Oh, Tahu tu be? picture na yan. Tu. Yeah, picturean to bla. To. To bla, niliglam bla picturean na ka. Bakal yung sawa. Picture gid na, hindi na video ah. Di mo pagkato na. Dito. Hmm.